Bydd y carodd yma yn cael ei recordio ar gyfer cofnodion ac yn cael ei ddarlledu ar-lein yn hwyrach ymlaen. Os nad ydych yn hapus gyda hyn, gadewch y cyfarfod nawr. Diolch. Iawn, diolch o'r iawn. Croeso chi gyd yma. Nawn ni gychwyn ymddiheuriadau, Anwen. Cynghorydd Mike Stevens, Cynghorydd Judith Humphreys, Cynghorydd Phil Capper. Neb arall? Na, oes. Datgan diddordeb rywun? Gweld neb? Mr. Chairman, can I declare a prejudicial interest in item 4.3? Iawn. Jen o fanna. Oce. Diolch yn fawr, Jen. Sôn ymlaen i'r cofnodion. Sa rwy'n am gynnig bod nhw'n gywir. Owain? Mi nai, ond mae gen i un cwestiwn o ran cywirdeb, Mr. Cadeirydd, a tudalen 4, eitem 5.1.4 yn y drafodaeth ar y cynllun tai cymunedau Cymru. Mi o'na gynnig a dwi'n meddwl na fi nath o ran dylai'r awdurdod ofyn i'n Llywodraeth Cymru adolygu tan 20, ond does na ddim byd yn y penderfyniad bod ni wedi cefnogi hynny neu fel arall. Gen i ryw go bod na ryw consensus eitha gyffredin bod ni yn wneud hynny, ond dydy o'n wedi gofnodi. Gyda hynny, os ydych chi'n derbyn newid yna, na i gynnig bod ni'n derbyn. Hynna? Gyda un cywirdeb hefyd, ar 106, ddim tir Gardinas oedd gyda i, ond tir yn Bonthy. Oce, yn siŵr lle mae hwn. Iawn, jyst newid hwnna, mae tir yn Bonthy, ond ddim tir yn Gerfyn. Iawn, yma'n di cynnig bod nhw'n gywir sy'n rhywun eilio. Edgar? Eilio, Mr. Cadeirydd. Jyst i fod yn glir, dwi'n cynnig o efo'r gyda'r gwelliant yna, lle dwi'n gwybod... Ie, dwi'n dall yna. Ia, hwnnw dwi'n eilio, ia. Ia, a hynny efo'r gwelliant i fi hefyd. Newch chi ddangos os gwelwch chi dda, pob cydweld. Llaw werdd. Siag ydych chi, llaw goch, croes goch. Iawn, hwnna'n un wrydol y gwelau. Diolch yn fawr i chi. Mae'n ymlaen i'r ceisiadau cynllunio. Mr. Cadeirydd, mae gen i un mater yn codi. Reit, owain. Tudalen 7, y penderfyniad ola 1. Penderfyniad y dylai swyddogion ddiweddaru neu ddileu'r gyfeiriad at y deddf Llywodraeth Leol. Dwi'n sylwi tydi yr eitem na ddim wedi cynnwys ar yr agenda yma. Fedrith yr swyddogion ella jyst egluro sut maen nhw wedi dod i'r penderfyniad yna lle? Pwy sy'n ateb ar hwn? Iwan, gwybod beth? Dwi'n hapus i ateb hwnna. Di hwnna ddim yn... Mae'r ddeddf yna ddim yn berthnasol, ddim mwy. Dyna ni, oce, felly dos i'm angen cyfeirio at yr... Nag oes. Nag oes. Ac oedd ddim angen i ni wneud esblynoedd felly, nag oes? Chi'n hollol gywir. Iawn, diolch yn fawr. Awn ni ymlaen i'r ceisiadau cynllunio. Oes Parcio Capel Curig. Richard? Bore da pawb. This application refers to let me just share my screen. This refers to the proposed siting of a new building to house 11 kV electric substation. It's been brought to committee as it's on National Park owned land in the corner of the car park on the corner. This is the A5 and the A4086. It's the National Park car park, which
isn't obvious from public vantage points other than very close by. I mean, it is a very popular. We're not seeing the screen. Sorry. Let me try again. Oh, hang on. Is that better? Let me just getting a call through. Sorry. Oh, yeah, Richard. Am I sharing now? Yes. Yeah. It's apologies for that. It's application by Scottish Power for the erection of a 11 kV substation, electric substation on National Park owned land at a car park in Kilkirrig. This is the car park here, A5, which runs through, and the 408/6. It's not immediately obvious from public vantage points along the highway, but it is on quite a popular car park and walking route up towards Tryfan and beyond. The building itself is a fairly modest building. We've managed to negotiate that it is all stone faced with slate roof. In the corner of the car park here, the car park is it's not one that we charge for, and it is it's not laid out formally as a car park. There's no car parking bays. There's likelihood that we'll lose one space there depending on how people park. The site itself is in this corner here. There is unfortunately necessary to lose 3 sessile oaks, but as we see it, it's a grassed area here, so it's not impinging too much on the loss of car parking spaces. For biodiversity enhancement, there is a proposal to replace these trees with some hedging. There's a row of hedging along here to hide the building from people walking up the lane here. There is a correction in the report. I got my north and south the wrong way around on paragraph 1.9. On the south side of the car park, there is a proposal to plant 80 meters of hedging, which will help with biodiversity and a line for bats. It's right next to the river, so it'll be a good foraging route for protected species. So this is the area, this is the car park. As you can see, it's fairly loosely marked out. Well, it's not marked out at all, but cars park indiscriminately on the site and in the middle here. One space possibly lost. The reasoning behind the building is to facilitate undergrounding of lines elsewhere within Capel-Kirrig and to get rid of what's known as H poles, which are 2 poles, vertical poles with a transformer in between, which are quite intrusive in the landscape. So they will all go as well as overhead lines. So any impact that this building might have will be mitigated against by the removal of the overhead power lines. So overall, the benefit to the environment is felt to be positive. So I mean, it does fit in with the relevant planning policies, and the conclusions are that whilst the building will have an impact, the overall impact with the loss of the H poles and the overhead lines will be of benefit to the special qualities. On that basis, I've been able to recommend approval to you with standard conditions, stonework samples. So we will try and match in the stonework with the stone wall that is on the northern boundary of the site, and make sure that the planting of the hedging
progressed and is established. So recommendation is to approve. Iawn, diolch yn fawr, Richard. Gawn ni luniau'r pwyllgor yn ôl. Gawn ni, diolch yn fawr. Owain. Diolch, Mr. Cadeirydd. Cwestiwn gen i, Richard, o ran yr gwelliannau bioamrywiaeth yma. Mae llythyr y prif swyddog yn gofyn am gwelliannau net, ac so i'n gwybod sut ydych chi wedi pwyso mesur yr enillion yn erbyn y colledion oherwydd y coed, ac enw, jyst i neu siŵr bod gyda ni... Yeah, I mean, the trees not only provide biodiversity enhancement, but they are a feature in the landscape. It is certainly a shame that we have to get rid of the sessile oaks. They're not great samples, but they are good samples of the trees. They're wind blown, but the net benefit will be that the hedging will provide a foraging route for bats and protected species, as well as for nesting birds. Whereas the trees at the moment don't provide that foraging route next to the river. There are bats there. There is a protected species survey, so that is the net benefit, is that it will provide that foraging route along the river edge. Okay. Diolch. Iawn, diolch. Ifor? Ie, diolch, Cadeirydd. Ie, dwi'n gweld o'n bechod colli'r coed yma. Mae yna ddwy sydd yn sefyll reit bron iawn ar y ffin. So'r adeilad cael ei symud ymlaen 2 metr. So chi'n colli un, ond dydy'r ddau coed yna mynd i lliniaru'r hefo clawdd, mynd i lliniaru'r adeilad newydd. Yeah. If I just share the screen again, I'll try and explain. If I go to the site plan, there will be, the proposal is to provide a hedge along that boundary, along that edge there, so it will provide screening for people. I mean, people are going to be walking very close to it anyway, so a hedge here won't screen it, but that will provide a screen for people from a distance from seeing the building. And the other hedge is along this boundary here, and then there's the a river Avon here along this boundary here. So it was considered putting a hedge along here, but we felt it was probably better putting it here because it will screen when people come in from the south. And what kind of hedge are you intending to plant? It's native species. It has been looked at by our tree officer, and species have been the native, mixed native species appropriate for the sites, and will provide a good screen up to 1.8 meters high. Up to 6 foot, okay. Yeah, okay, it grieves me leaving or losing at least two very good, well-established 20-year-old. I certainly don't disagree with you. I just think with a bit of imagination, just moving the building forward slightly could have saved 2 trees, and the combination with a hedge would work. I'm not sure, it's not sitting well with me, sorry. Diolch. Iawn, diolch Ifor. Nesa di Elfed. Iawn, diolch Chad. Faint o'r to fydd i weld o'r ochr, yn gweld yn y llun y wal gerig, pan bydd rhywun ochr arall i'r wal gerig tu allan i'r carpac, faint o'r to fydd i weld o tu allan, mae'r adeilad i weld reit uchel? Yeah, the building is 4.8 meters high to ridge. So yes, it's not going to be hidden at all. But it is a slate roof, and it is not an unusual building to see in a rural environment. It will be slate roofed
and stone clad. Okay, and regarding way leave payments or something like that, what's the situation with them getting planning on National Park car park? What's the situation there? The property manager has, or the applicants have negotiated a lease with the property manager. Okay, and are they going to maintain the car park as well in that package, or? I don't believe so. Okay. Diolch, Jed. Diolch. Iawn, diolch yn fawr. Brian. Thank you, Chair. Yeah, I've got a couple of questions, really. The first related to the trees. I'm feeling very much like Ivor, and if those trees have to go, as well as the hedging, is it possible to have some more standard trees of similar species put into the hedging, so that in time you do create more of a vertical dimension to the location, not necessarily the hedging that is close to the building for obvious reasons, but other hedging there is the possibility of that. That's the first point. The second point is relating to the height of the building. It's not clear from the diagrams to me whether the base of the building is going to be at the car park level, or in other words, is the bank going to be dug out? And if the bank is going to be dug out, is there any reason why the building can't be placed on the boundary itself? Because it's going to be prominent in the landscape, whichever we do, and you would then not take up so much of the car parking space as is currently proposed. So those would be the three main points that I'd like some clarification on, please. Now, the building, the base of the building will be on a level with the car parking surface as it currently stands. Let me just, sorry, I'll share the screen again. There is a bank along here which will be maintained, so it will be in, the building will be lowered to the level of the car park, and the bank along here will not be taken out. There is a bank here, so along this edge here, that there will be a bank to the side of the footpath, and the level is level with the car park. So this bank, the bank at the rear, will not be gouged out, because there is a very good stone wall along this boundary here. So that has to be maintained. There has to be to the rear of the building, that the land will rise up towards the to the stone wall. It was just that it's not uncommon to see effectively field barns, because this is a bit like a field barn actually placed on the boundary. Yes. Where effectively on the whatever it is, the northern boundary, the gable end would form the wall, and instead of the bank, you'd have a wall on the footpath side, and then you would be saving some of the space of the car park. And I don't know how that would look visually, but to my mind, it might actually be better visually than what we've got at the moment. That would, yeah. I mean, I'd have to go back to the applicants on that, but yes, I mean that would push the building back probably about 4 meters towards the rear boundary. And you would save then, even if you didn't go to the southwestern boundary, you would save at least some of your car parking area that you're losing. Fair point. Yeah. I'd have to go back. I'd have to go back to the applicants to see if they're amenable to push. I mean, others may disagree, but that was my view. And I think the other question was that of if we're putting in more hedging, is there any way of creating standards in that hedging, and not the ones that are directly around the building, but if we're putting in additional hedging, it could go in those. Yes. I mean, I could certainly put a condition on or get a new biodiversity enhancement plan to include trees. I mean, there are a number of trees around here,
whether we can put trees in here is not something that I can answer now. But the loss of the 3, it would sit easier with me. Yes. With the loss of the current 3 trees, Yes. if we could at least get an equivalent 3 trees somewhere else on the site. Well, I mean, there is space around to include more than 3 trees, I'm sure. You know, we could ask for some trees and negotiate additional tree planting around the site, because there is a grass verge along here. We could plant some trees. There is another grassy knoll at this end which we could put some trees on. Because in the overall scheme of things, it wouldn't affect the southwestern view so much, but some of the other views, it might over time ameliorate the impact of the building. Yeah. I can certainly ask the question. Thank you. Okay, diolch yn fawr, John Pugh. Ie, diolch yn fawr. A chi'n dweud bod chi eisiau rhoi cerrig o amgylch ar adeilad. Da ni'n sôn am safio carbon I fi, mae cerrig ydy'r peth mwyaf budur. Fydda ddim well beth tysau fo'n cael ei gladio gyda coed, a fydda ymplethu mwy naturiol wedyn i'r amgylchedd gyda'r amser. Ac wrth gwrs, fydda nhw'n gallu plannu chydig o goed i'r coed maen nhw wedi defnyddio, felly mae dyna rhywbeth yn ôl gyda safio carbon hefyd. Ac wrach, os ydi o allan, wrach sef dos ein cywella to slats efallai. A fo. Oce. Alwyn. Ie, diolch yn fawr iawn, Sir Cadeirydd. Dwi'n rhannu'r aniddigrwydd hefyd ynglyn â colli'r coed. Yn enwedig gan bod ni'n gwybod bod yna orchymyn gwarchod coed ar wynllan gyfan yn Nant Gwynant ar y gweill. A mi fydd yn eilian codi yn sicr be fydd ganiatad I dorri tair coedan fydd hyn. Mae wedi cael ei trafod, mae materion y coed wedi cael ei trafod reit i am chwarae teg i'r bore yma. Y broblem sydd gen I ydi libart o gwmpas yr adeilad. Gofyn ni'n sôn am materion trydan ac yn y blaen yn fan hyn. Os yna ddigon o fynediad i'r adeilad yma, hynny yw, os yna, os modd i'r Scottish Power fynd a loria a bania yn agos at yr adeilad yma. Dwi'n gobeithio na fydd na neb yn parcio I flaen ond ni. Richard, ydw i ar hynna? Well, I'm not sure that it's something that I can answer on behalf of Scottish Power. I mean, they have designed the building with 2 openings on this side and 1 opening on this side here for to gain access into the building. I don't think it's something I can answer on their behalf. I mean, they must have considered that scenario. I mean, these are only pedestrian for people to gain access into the buildings. Whether they need larger vehicles in close proximity, I can't answer that on their behalf. I'm sorry. Iawn, Alwyn? So oedd y gofyn iddyn nhw? Yes, of course. Yeah, okay. Diolch yn fawr. Tim? Cwestiwn bach I Richard. Da chi'n sôn yn adroddiad bod hwn yn rhan o gynllun I cael gwarad o rai o'r 11 kV cables o gwmpas Capel Curig a hefyd rai o'r H-poles. Faint o H-poles fydd yn cael ei golli a faint o metrage o undergrounding fydd yna, please? Ar ben hynny, I haven't got those figures in front of me, I'm afraid, because it's not part of the application. But it is along the A5. I have got a plan which does show that, but I don't have it in front of me at the moment. But it is all the way down the A5 on the eastern side and going north and south along Capel Curig. So it is a significant loss of overhead lines in Capel Curig. Diolch, Richard.
Beherwydd hynny, fysa'n groesawol iawn o hwn. Fysa'n gytuno be mae Ifod i ddeud yn golli coed, mae'n biti golli coed yn ardal lle dos ddim llawer o goed sydd yn ymbarod a ychwanegu trwy'r grych. Fysa'n croesawu, ond dwi'n meddwl bod syniad o'r hwn i mewn a golli lot o'r fel rhan o cynllun i golli lot o'r overhead lines yn un arbennig o dda, ddylsyn ni gefnogi fo o'r rhan hynny. Ond yn bwysau mwy i weld os da ni'n gallu gadw'r coed a lleihau'r coed o'r ardal. Diolch. Gesyd? Diolch, Cadeirydd. Sylw bach, os mae'n cael ei gymrydwyo, dwi'n meddwl ddylai bod yna amod ychwanegol yn deud bys rhaid y gwaith cael ei wneud tu allan y tymor ymwelwyr. Os di'n cael ei wneud yn y tymor, yn y ha, mae'n mynd i cymryd hanner y car park fel safle gweithio yn dydyn. Mwy na jyst un llecyn. Just o sylw hefyd, am bod da ni gyd yn gwybod da ni wedi colli ffordd osgoi Llanbedr oherwydd carbon neu hyn y llall. Dwi'n dallt wrach da ni eisiau gwella'r weledydd, ond be di'r actual carbon footprint o newid nhw i tan ddearol yn y cynllun mawr? Sa rwy'n gallu ateb hwnna? Nag oes, okay. I don't have any knowledge on that, I'm afraid. Wel, dwi'n meddwl os da ni'n styru ceisiadau fel hyn, dylai bod ni'n pwyso mesur nhw yn erbyn. Mae'n gymaint o gwestiynau wedi codi, de. Os ym ateb iddyn nhw ffraderol ynglyn â'r coed yna. Ydy well i ni o'i hirio, nes gawn i'r atebion yma. A hefyd, ydy bosib cadw'r coed. Cynnig gyheirio, Mr Cadeirydd. Na eilio hynny. Gawn ni lun y lluniau pawb yn ôl, da ni ar lun Richard ar hyn o bryd, y sgwarin cynllun yma. Da ni, diolch yn fawr, rhaid, mae'n gynnig ag eilydd bod ni'n gyhurio a cael atebion i'r cwestiynau, ia, ac ydy'n bosib cadw'r coed. Reit, Owain. Hen law, Mr Cadeirydd. John Pugh. Ti ar fyd. A fydde dod ôl i carbon to ac mae gethyn a cwestiwn carbon, os mae'n bwysig iawn dyddi yma. A fydde well wrach defnyddio coed hytrach na cerig, edrych fewn faint o carbon fydde nhw'n ysafio. Os mae'n gorfod prynio mewn chwarel lleol, tyllu allan ac ateb yn elot, mae'n gweld coed llawer yn gwell i'r amgylchedd. Mi falle bosib cael ateb i hwnna, os ydyn ni'n gyhurio rwan. Ia. Ac hefyd cytuno efo pwynt o gen Brian, defnyddio'r wal gefn hefyd y ran o'r adeilad hefyd. Iawn, mae'n gynnig ag eilydd bod ni'n gyhurio. Dwi'n di bleidlais ar hwnna dwi'n sy'n cael atebion i'r holl gwestiynau, cadw'r coed a popeth arall wedi godi. Pawb sydd o blaid gyhurio, llaw werdd. Pawb sydd erbyn y groes goch. Iawn, mae hwnna wedi basio yn y diwedd bod ni'n gyhurio. Hwnna wedi basio yndi. Ydy Richard yn glir rwan efo'r cwestiynau wedi cael? Yeah, let me just run them through them. So we'll have a look at moving the building to include it within the stone wall. So move it sort of northwards by 3 or 4 meters. Investigate timber cladding as opposed to stone, and to get some tree planting in and around the site. Chair, could I ask one further question, which I would have done if we hadn't gone to the vote, and that is, I noticed there's some fairly large vents on the building.
is that for forced ventilation? And if so, do we have any idea of what the sound impact of that would be? Bearing in mind this is a quiet location. I'll ask that one as well. Okay, Alwyn? O llawer di Alwyn a Gened Garfyd. Un cwestiwn, Richard. Pan da ni'n plannu grych at ba ddiben mae o, a chi sôn am y slymod, ond beth am wrychoedd uchel sydd wedi bwydo adar yn y gia? Efo creafon, dydy grych isel wedi bwydo dim byd ynddo? So ddim eiron arno fo? Yes, it is a mix, a native mix of hedging. I'm not sure that I can't answer that specifically for you, whether there is winter foraging in there, but I can certainly ask that as well. Ond does ddim, os ydych chi'n torri grych, fel ydych chi'n dweud 1 metr neu 2 metr, does dim eiron ar hwnnw yn y gia. Gadewch chi wrych dyfu a draen i dyfu'n uchel, mae'r eiron o'r ei wedi adar, dwi'n wedi gweld nhw ddigon yn cael ei drydwy er enghraifft, gan ag nhw. Yn dihysbyddu coed crefol o'r eiron. Iawn, jyst wrth basio. Diolch yn fawr iawn i chi. Mae hwnna di basio felly awn i blaen. Os gael ddod i mewn, os gael ddod i mewn ar y mater y gwestiynau godi, tegwch i bawb, dwi'n meddwl, mae yna lawer y gwestiynau wedi cael eu codi yn ystod y drafodaeth yma. Dwi'n meddwl y ffordd ymlaen ydy mae'n cael ei recordio sgwrs, fydd Anwen yn cymryd cofnodion, a wedyn mi geith hwnna wedyn i basio i Richard, fel bod yn gyda gofyn y cwestiynau priodol i gyd. Tegwch i bawb, cos mae'n anodd iawn iddo fo i Richard godi'r holl bwyntiau nath cael ei codi nes yr gwarad yma. Gael gymuned yna di'r ffordd ymlaen. Dech chi eisiau nhw ail ddweud eto iawn? Na, jyst bod yna gytundeb ar hynna. Oce, iawn. Paul gytuno? Dwi'n gwybod neb yn gwrthwynebu. Iawn, na ni, diolch o'r iawn. Awn ni ymlaen i'r ail. Fi sy'n cymryd o'n cadeirydd. Rand y fi a Berdyfi. John, ie? Ie, dwi'n cymryd o'n yn absynol Iona. Mae Iona newydd fynd ar mamolaeth, felly mi fyddai'n cyflwyno'r tair y 3 cais nesaf yma. Reit, dwi'n rhaid i rhannu sgrin ar Zoom o blaen, felly maen nhw'n brawf i fi. Just ymlaen i wneud. Chi'n gallu gweld y sgrin rwan? Llwyddiant, Sion. Asio'r prawf cyntaf, diolch fawr iawn. John, sori, gai jyst gofyn cwestiwn, os y siaradwr ar hwn i fod i gael ei adael i fewn ar ddechrau'r cais? Ar ôl cyflwyniad y... Na, geith o ddod fewn o'r cychwyn, diolch. Ie, mae siaradwr ar hwn. Unig beth efo siaradwr, mae siaradwr wedi gofyn i beidio cael i recordio fel tra maen nhw'n gwneud i datganiad, a dwi'n cymryd tra maen nhw'n yn rhan o'r eitem yma mewn ffordd. So dwi'n gwybod ffordd gorau ymlaen. Mae gyd yn cael ei recordio, dwi'n meddwl yn yr Iwan, felly dwi'n meddwl bod yn bosib i ni beidio recordio. Mae gyd yn cael ei recordio. Dwi'n meddwl be fysa ni'n medru wneud ydy cytuno fo neu hi bod ni yn tynnu'r cyflwyniad i ffwrdd o'r hyn sy'n cael ei darlledu gan bod o ddim yn fyw. Ydy'r siaradwr o blaid yn erbyn? Dwi'n yn saff. Dwi'n yn gwybod chwaith, mae'n rhywun iawn gen i. O blaid, dwi'n meddwl. O blaid, ia. Oce. So, ydych chi'n hapus fi adael yr ymgeisydd i mewn a nawn ni egluro beth sy'n mynd ymlaen? Ie, nawn ni, oce. Iawn. Be di'r drefn, gai ofyn Iwan, dwi'n yn cofio, ydy Jonathan fel swyddog roed i achos neu cyflwyno'r cais, wedyn mae'r siaradwr wedi fewn, ie? Felly mai? Ie. Na i wneud yn hwbliniad yn gyntaf Elwyn, a wedyn, ie, geith y siaradwr.
Dwi'n newid adael yr ymgeisydd i mewn rwan. Felly, da ni eisiau just egluro beth sy'n mynd ymlaen, sori. Iawn, oce. Jonathan, ni wedi gario ymlaen, ydyn ni, ia? Ie, Iwan, wyt ti yn egluro? Nes i'n gweud dath beth ydy... Be di enw y siaradwr, sori? Ceri Thomas. Oce, Ceri, os a'n esbonio, mae'r cyfarfod yma'n cael ei recordio. Mi fydd yn parhau gael ei recordio tra ti'n siarad. Ond be fedrwn ni'n neud, da ni fedrwn ni dynnu allan yr hyn wyt ti'n dweud yn y cyfarfod yn yr 3 munud sy'n gael i anach y cyfarfod. O ddi ar unrhyw ddarllediad sydd yn mynd allan yn gyhoeddus. Dyna'r cyfan fedrwn ni'n neud. Os ti'n mynd hapus efo hynna, yna yn anffodus fedrwn ni ddim cymryd rhan. Os ydych chi'n gallu cadarnhau un ffordd neu llall? That's fine, thank you. Diolch. Be oedd hynna rwan? Ie, mae'n iawn. Cadarnhau, bod yn iawn. Yn iawn, oce. Ie, iawn, oce. Ie, mae'r cais yma ger eich bron chi bore yma oherwydd mae wedi cael ei alw fewn gan aelod. Felly, fel chi'n gweld, y cais ydy i ddiddymu am o 2 o'r caniatad yn caffi Coast to Go yn Aberdyfi. Lleoliad y cais, fel chi'n gweld ar hyd glan Dyfi Teres, mae o just er gwybodaeth o fewn canolfan manwerthu town centre fel mae'n cael ei ddiffinio yn y LDP ac o fewn yr archod hefyd. Dyna lun o'r safle, yr adeilad coch, chi'n gweld yn y caffi yma. Felly mae siopa o gwmpas yn yr edig fel ydych chi'n mynd i'r cyfeiriad Dwyreiniol. John, wyt ti'n torri fyny braidd de? Just, diolch yn dod allan yn glir iawn. John, fysach chi'n meindio troi'ch fideo off? Dwi'n gobeithio wneud hynny helpu gan bod chi'n rhannu sgrin a'ch fideo. Mae'n cymryd lot o'r bandwidth. Dwi'n newid droi'r fideo i ffwrdd. Da chi'n gallu boddi o'n? Yndi, hynna well. Yndi, diolch John. So, mae'r cais i ddileu amod 2 o caniatad cynllunio hanesyddol ar y safle yma. Roedd amod 2 yn rhwystro gwerthiant takeaways poeth mewn ffordd o'r safle. Oedd hyn i osod, fel dwi'n dweud, yn hanesyddol oherwydd yr effaith ar arogleion ac aflonyddwch fi nos. Mae'r caffi yn cael amstagored tan hanner 10 beth bynnag, ond mae amod 2 i wneud efo'r takeaways poeth yma. Fel da ni'n dallt, mae'r caffi wedi gweithredu i ddarparu takeaways poeth ers cyn y perchnogwyr presennol, ers cyn 2016, fel mae pwynt 3 yn dangos y fanna. Mae'n ddrwg iawn gyda yma. PowerPoint wedi rhewi. Brawd arall i mi o'n. Felly mae'r amod yna, mae'n rhannol damcaniaethol oherwydd doedd ddim caffi yna ar y pryd gael yr amod greiddiol a'r amod 2 greiddiol yma i osod. Rhywbeth sydd yn bwysig i'r achos yma, does ddim cwynion wedi dderbyn dros y blynyddoedd am y ffaith bod nhw'n wedi bod yn darparu takeaways poeth ers sbel. Felly, yn absenoldeb unrhyw bryderon gan drigolion lleol neu ymgyngoreion statudol, da ni o'r farn bod dileu'r amod yma yn dderbyniol a da ni'n hapus i gymeradwyo cais. Iawn, diolch yn fawr. Siaradwr di Ceri Thomas. 3 munud. Diolch o'r iawn am hynna. Reit, pwy sydd wedi siarad gyntaf fan hyn? Rwy'n gynnig? Alwyn?
Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. Dau beth i ddweud. Peth cyntaf ydy, yn ei weld bod y cyngor cymuned yn bryderus bod yna busnes take-away arall heb bod ymhell. Pa mor bell ydy hynny? Ac yn ail beth, hoffwn i godi i ddweud, ydy os modd sicrhau bod yr arwyddion sydd yn tynnu sylw at y busnes yma yn Gymraeg neu'n ddwyieithog. Diolch yn fawr iawn. Sydd yn ôl ar hwnna, Cadeirydd? Ie, sewch chi. Fy nealltwriaeth fi bod y busnes drws nesa, ond dwi ddim yn gant siŵr, felly wrach mae hwnna'n un i'r siaradwr darllenhau. Jyst er gwybodaeth hefyd, da ni wedi derbyn un llythyr wsos yma, wel, nes i mond dderbyn o bore yma, jyst yn deud yr un peth, codi pryderon am y ffaith bod yna busnes drws nesa yn gwerthu pethau tebyg, ond dwi'n siŵr ydych chi gyd yn gwybod ydy hwnna ddim yn ystyriaeth cynllunio. Felly, dio ddim yn fater cynllunio, ffaith bod nhw'n gwerthu pethau tebyg, dio ddim yn rhywbeth ni ystyried yma heddiw, mae hwnna'n lawr i, mae hwnna'n rhwng dau busnes, dio ddim yn fater cynllunio. O ran yr arwyddion, mae hynna yn destun cais ychwanegol os maen nhw eisiau newid arwyddion, dio ddim eto'n rhywbeth i ni ystyried o'r yma, dio ddim yn rhywbeth i ni sydd o'ch blaen chi i'w ystyried yn y cais yma. Ond mi fedrwn ni ofyn iddyn nhw roed arwyddion Cymraeg yna. Ni'n gallu gofyn, mae fyny iddyn nhw sy'n eisiau cyflwyno rhywbeth yn y bobl ar hynny, ond ddim yn rhywbeth i chi ystyried bore yma. Iawn, diolch yn fawr. Edgar. Ti ar fyd, Edgar. Ia. Wel, i ddweud gwir, dwi'n methu dall beth da ni'n dan trafod hwnnw. Y peth ydy, mae aelod i alw e fewn am bod yna gystadleuaeth. Wel, dydy gystadleuaeth ddim yn fatar cynllunio. So dwi'n methu dall pam bod yr aelod wedi reid hwn ymlaen, ac yn gwybod hynny fod, a dwi'n methu dall pam bod ni wedi derbyn i reid o drwad. Nawr, sa'n ni wedi deud yr aelod, da chi'n gwybod yn iawn bod chi i mi fod os asa rhywbeth cynllunio i ddod o fo i fewn. Mae wedi fewn, dwi'n mwyn i fod wedi derbyn o ddweud gwir. Ond dwi'n cynnig bod ni'n pasio, yn cynnig yr gymhelliad i pasio. Diolch. Iawn, diolch yn fawr. Jyst fel fewn o'r hwnna, Cadeirydd, dda'r ni dderbyn y cais yma i ddod i'r Bwyllgor oherwydd dda'r aelod godi fater o mwyndera cymdogion. Felly mae hwnna yn fater cynllunio, felly derbynwyd i'r bod dod i'r Bwyllgor oherwydd yna. Iawn, diolch. Mae Edgar di cynnig os eilydd. Gethin a Ifar Nilo. Iawn, oce, o'n i mlaen. Gethin eisiau siarad? Jyst eisiau eilio ni. Oce, diolch. Ifar? Ie, dwi'n meddwl mewn busnes mae o'n peth pwysig cael cysadleuaeth. Hapus i gefnogi y syniad o cael hysbysebion dwy iaith a wedyn, hapus i eilio. Diolch. Iawn, diolch yn iawn. Dwi'n gweld neb arall eisiau siarad. Nawr i bleidlais felly. Pawb sydd o blaid. Caniatau, llaw werdd. Pawb sydd erbyn. Llaw croes coch. Mae hwnna yn unifrodol o blaid. Rhaid i gwela i. I caniatau. Wedi caniatau di. Iawn, diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Pawb droi law werdd i ffwrdd gwlwch chi dda. Reit, o'n i mlaen wedyn ni glychau'r gog, coed o frannall, dol gellau. Codi ystyniad deulawr. John, eto ia? Ia, fi sef o hwn, Cadeirydd. Na i drio rhannu eto, ymddeiriadau tro dwytha oedd PowerPoint fi yn rhewi o hyd, felly gobeithio yn gweithio pyn bach gwell. Excuse me, Mr. Chairman, could I be removed from the committee? Sorry, Jane. Do you want to come in again? Is it possible? Yeah, is it possible to be removed from the committee for this item, please? Dim wedi datgan ar y cais yma. Ie, oce, iawn. Mi roi Jane yn yr waiting room rwan. Mae Jane wedi mynd i'r ystafell arall. Diolch Bob. Reit, mae hwn yn, fel ydych chi'n gweld, codi ystyniad deulawr ar yr ochr a porch newydd ar y tŷ.
Ydy cais yma yn Dolgellau, fel dwi'n dweud cais, Iona sydd wedi delio hefo'r cais, ond mae'n gwybod ffwrdd am ymwneud felly na i gyflwyno'r cais ydych chi heddiw, fel ydych chi'n gweld y lleoliad y fanna yn gogledd dwyrain Dolgellau. Yr safle fanna, dangos lle mae'r gymdogion wrth ymyl y safle dipyn o le o gwmpas y tai, mae'n wedi bwysleisio hyn yma. Dyma'r drychiad deheuol, felly dyma lle fydd y gwaith, wel, rhan o'r gwaith yn digwydd, felly rhwng y patio dos na ydych chi'n gweld ar ffenest bychan ar yr ochr dde, bydd yna ports newydd, a ddangos chi'r cynllunio mewn munud. Dyma y drychiad dwyreiniol, a dyma lle fydd yr estyniad deulawr yn mynd. Felly, chi'n gweld rhyw fath o do bach, rhyw fath o, dwi'n siŵr, logstone neu mae rhyw do bach yn dod allan o'r drychiad dwyreiniol yn does. Dyna lle fydd yr estyniad yn mynd. A chi olygfa arall o lle fydd yr estyniad yn mynd ar ochr dde yn fanna. Dipyn o sgrinio o gwmpas y safle fel chi'n gweld hefyd. Dyma'r cynllun fel gwreiddiol, felly jyst ni ddangos chi eto y prif newidiadau. Mae'r port sy'n mynd fanna, a dyn bydd yr estyniad yn mynd, dyma'r to ddech chi'n gweld yn y llun o fanna, bydd yr estyniad deulawr yn mynd yn fama. Os mae'n newid, dyna chi'r cynllun fel fydd o'n edrych, sef y ports fama, ambell i ffenest newydd ac yr estyniad deulawr yn fanna. Fel ydych chi'n gweld yn fama, maen nhw'n gwasanaethu dau lofft newydd. Felly, y rheswm ger bron y pwyllgor bore yma ydy, mae o'n dechnegol yn groes i polisi, sef polisi datblygu 15, da chi'n gwybod dwi'n siŵr egwyddorion y polisi yma, sef os mae rhywun eisiau gwneud estyniad, dyla'r oil troed yr estyniad fod yn llai, neu crib y to fod yn llai na'r tŷ greiddiol. Mae'r oil troed yn llai yn yr achos yma, ond fel ydych chi'n gweld o'r fama, mae hwnna yn uwch na'r greiddiol. Fel yn gyffredinol, mae'r polisi yn egwyddor a mae o'n ddefnyddiol, mae 9 gwaith allan o 10, mae o'n rhywbeth sy'n gweithio o ran dyluniad, dyla'r to fod yn is, a dyla'r oil troed fod yn llai. Mewn ambell i achos, da ni'n teimlo bod yn gweithio, oherwydd y dyluniad ac yn y blaen, a mae'r trydydd pwynt yn egluro fan y buddiant, ac mae gen ni'r hawl i fynd yn erbyn fel ydych chi'n gwybod ein polisia, os mae'na ystyriaethau perthnasol sydd yn gallu ni wneud hynna, a da ni'n teimlo mae'r dyluniad yn edrych yn dda, mae'n welliant da ni'n teimlo i'r tŷ greiddiol hefo'r estyniad, a felly da ni'n hapus felly i gymeradwyo'r cais. Felly dyna gyd sydd gennym ni. Diolch. Iawn, diolch yn fawr. Dawn ni'r... Mae'na... Nagos. Sy'n siarad ar y nesaf mae'r siaradwr yn beth. Nagos. Sy'n rwy'n am gynnig? Edgar? Ti ar fyd? Cynnig bod ni'n mynd efo'r argymelliad. Iawn, diolch yn fawr. Gethin? Ti ar fyd? Diolch, David. Dwi'n meddwl dwi angen mwy o esboniad na da ni'n teimlo bod o'n da ni'n medru cymeradwyo. O gynna i cais yn y ward fi chydig, dwi'n meddwl ar fi codio am estyniad deulawr, ac oedd y grib chydig o centimetres dwi'n meddwl yn uwch na'r ddeilad wreiddiol, ac oedd y cynllun yna'n edrych yn llawer well na'r estyniad yma. A dwi'n meddwl da ni'n bod yn cyson. Fydra i ddim siarad am unrhyw geisiadau eraill, Gethin, dwi ddim yn siŵr pa un ddechrau. Mae dyluniad fel da ni o hyd yn gwybod, mae mater o farn ydi o. Mae'n wneud hefo sut mae'r deilad yn edrych, mae'n wneud hefo'r massing, sut mae o'n eistedd drws nesaf i'r tŷ greiddiol.
Dwi'n meddwl prif nod y polisi, a mae hwn yn rhywbeth gyffredinol, ddim jyst rhywbeth i'r parc, dyla'r estyniad ddim edrych fel, dyla fo ddim domineiddio y tŷ greiddiol, dyla fo ddim edrych fel y tŷ greiddiol bron ydy'r estyniad. Dyla chi dal dehongli o fel prif dydd fanna, a mae yna estyniad iddo fo. Os da chi ddim yn teimlo bod o'n dderbyniol yn achos yma, mae gennych chi wrth gwrs perffaith hawl i wrthod o, ond mae swyddogion, a dwi'n gryf o'r fan, mae hwn yn edrych yn hollol dderbyniol, dwi'n hapus efo y dyluniad, a dwi'n hapus i'w gymeradwy efo i gael ei genetau. Dydw i ddim yn gwybod am yr achos da chi'n sôn am Gethin, ond yn yr achos yma, a dyma beth ni'n drafod heddiw, mae swyddogion o'r farn bod o'n edrych yn hollol dderbyniol ac yn welliant hefyd mae rhaid dweud i beth sydd yn yma. Dwi yn cytuno, dwi'n meddwl bod yn edrych yn ormodol ac i bod yn cyson efo beth da ni wedi troi lawr. Iawn, diolch Gethin, gei di bleidleisio nod y gydwybod ar hwn felly. Mae'n Edgar yn cynnig bod ni'n caniatáu, os y eilydd i hynna? Dwi'n yn gweld bod. Reit, os y gynnig ar Owain? Dwi'n barod i eilio, Mr Cadeirydd. Oce, iawn. Felly, awn ni bleidlais. Pawb sydd o blaid caniatáu, llaw werdd. Pawb sy'n erbyn y groes coch, os gwelwch chi dda. Dwi'n gweld pawb o blaid, ond am un groes coch. Ie, mae wedi gario. Iawn, diolch yn iawn. Awn ni ymlaen i'r nesaf, a'r cais ola 4.4. Gai ofyn pwy di'r siaradwr ac ydy o blaid na'n erbyn? Sgwylwch chi dda. Emma Jones ydy'r siaradwr, ond dwi ddim yn siŵr os di o blaid neu'n erbyn, mae'n drwg iawn gan Elin. Mae o blaid, Cadeirydd. Iawn, diolch yn iawn. Da chi'n hapus i fi ddod â di am ddod o Jer yn ôl i mewn rwan? Ie, Da chi'n hapus i Emma ddod i mewn ar gychwyn yr eitem yma rwan? Ie, siŵr. Dyna ni, mae Jane yn ei hôl a mae Emma wedi ymuno efo ni hefyd. Reit. Jonathan sydd yn cyflwyno hwn, ia? Ie, fi sy'n cyflwyno eto. Mae'n tybical bod Iona, dwi'n mynd ar momolaeth efo 3 cais ar y Bwyllgor, reit, da chi'n gallu gweld y PowerPoint wan? I gyd. Na, Dan. Ar ôl pasio'r prawf dwywaith, dwi ddim wedi gwaith. Ymlaen wan. Da chi'n gweld o wan? Ie, gwych. Fel ydych chi'n gweld o'r disgrifiad, mae hwn yn 3 pod campio, defnydd gwyliau mor byr a system trin newydd yn Nant Madyn Llaneg. Dyma'r lleoliad, dwi'n meddwl mae'n bwysig bod fi jyst yn rhaid bach y gyd-destiny yno. Mae hwn yn rhannol. Mae hwn yn bwysig iawn yn sut yn digwydd y casgad yma. Jyst y gwybodaeth, mae hwn yn y Pwyllgor am resymau yn dwytha. Da ni'n teimlo bod y cais dim cweit yn cyrraedd y gyfynion y polisi i gyd. Mae yr ail rhan o'r un o'r meini prawf ddim yn cael ei gyrraedd yn union, da ni'n teimlo, ond oedden ni'n teimlo bod y cais dal yn dderbyniol. Felly dyna pam da ni wedi dod â'r cais yma yn y Pwyllgor yma. Felly, fel ydych chi'n gweld, jyst i ofyn... Jonathan, da ni'n dilyn chi, da chi'n torri fyny fan o'n nadwy. Dwi'n di pawb arall yn profiad. Eisiau dal am funud, rhaid mynd i chwilio am headphones yn yr ystafell arall. Disgwylwch am hanner munud os gwelwch yn dda. Iawn.
Reit, ydych chi'n gallu clywed fi wan? Dan. Dyna'n well, ynddo? Reit, mae rhaid bod y microffon ddim yn gweithio ar y laptop. Reit, be ni'n egluro, mae hwn ger bron y pwyllgor bore yma oherwydd bod o'n, mae yna 5 maen prawf yn y polisi 29 di'r prif polisi da ni'n delio hefo'r cais yma. Mae'n cyrraedd 4.5 ohonynt, ddim cweit sy'n cyrraedd un eith hanner un sydd yn egwyddor pwysig, ond da ni'n teimlo bod y cais yn dderbyniol wrth ystyried y lleoliad ac yn y blaen. Felly mae'r lleoliad yn bwysig. Felly jyst mi egluro i chi. Mae o, fel ydych chi'n gweld, jyst i gogledd Llanegryn. Mae'r lôn yma, lle mae'r marc y pen yma'n mynd fyny, mae'n dod i ben yn fama, dwi'n meddwl sydd yn rhannol bwysig. Dio ddim yn ffordd prysur, mae o allan o'r ffordd yn un peth. Felly mae'r lleoliad yn ystyriaeth pwysig yn fama. Felly dyma'r lôn o'n i jyst yn dangos chi wan, lle mae o'n dod i ben yn fama. Mae yna adeilad yn fama, a adeilad fferm yn fama, a dyma'r lleoliad safle. Felly, ydych chi'n gweld 3 pod yn fama. Does na ddim sgrin yn fama, felly dyna yn rhannol pam dio ddim yn cyrraedd y meini prawf y polisi i gyd. Mae'r polisi'n gofyn bod o wedi sgrinio gan llystyfiant sydd yna yn bresennol. Dylwn ni ddim dibynnu ar plannu ychwanegol mwyn sgrinio sefleoedd. A hefyd dwi'n meddwl mae'r cyd-destun y tirwedd ehangach yn fama yn eitha pwysig hefyd. Dio ddim fel rhai llefydd lle mae yna dirwedd eitha gwyllt sydd yn ardaloedd mwy gogleddol y parc. Mae'r ardal yma, da ni'n teimlo mae o'n gallu gwrach cymryd y ddatblygiad yma yn well na o bosib llefydd eraill o fewn y parc. Maen nhw yn, fel mae'n digwydd hefyd, yn bwriadu yn cynnig i blannu mwy o goed o fama. Da ni wedi derbyn y cynlluniau yma dim ond wythnos yma, felly bydd rhaid i mi wirio heina mewn mwy o fanylder ac bosib bydd rhaid ni reid amod cynllunion yna os da ni'n teimlo bod angen mwy, ond mae hein yn cael ei ystyried ar hyn o bryd. Felly mae yna sgrin ychwanegol fama. Mae yna, fel chi'n gweld, mae yna glawdd sydd yna'n barod ar ochr deheuol o fama, a maen nhw hefyd yn cynnig i reid chydig bach mwy o dyfiant o ran coed ar hyd y clawdd yna. Felly, da ni'n teimlo, bod o ddim cweit yn cyrraedd maen prawf 2 y polisi o ran y sgrinio presennol, a bod yn agored i olygfeydd wrach o tu allan y safle. Y teimlad ydy oherwydd y lleoliad ac y tirwedd sydd yna, da ni'n teimlo bod mi fydd o'n edrych yn dderbyniol. Dyma chi just gynllun o'r pod. Ddim yn rhy fawr fel mae'r polisi yn gofyn am, felly 2 metr o led a 5.9 ydi o ar y ochr hir. Felly dyma lun o'r safle, so fel ydych chi'n gweld hwn oedd y ffordd oedd yn dod i'r dead end mewn ffordd, a dyma di'r ochr lle fydd na blannu ychwanegol ar hyd lle mae'r ffens o fanna. A ydych chi'n gweld o'r arwyddion lle fydd y pods yn mynd. Yr un peth fanna i chi. A dyn dyma y golygfa fel chi'n gweld o'r map ar yr ochr dde fanna, o'r ochr deheuol, yn edrych i fyny. Hwn oedd y clawdd sydd yna'n barod fel dwi'n deud, a maen nhw am jyst ychwanegu at hwnna hefo chydig bach mwy o goed. A mae'r cynlluniau yna wedi dod fewn os yma, so rhaid ni jyst cael golwg ar hyn yn eisiau bod nhw'n dderbyniol, ond bydd o'n bosib i ni, os dio ddim cweit beth yn eisiau, bydd yn bosib i ni glymu hwnna fewn trwy amod cynllunio hefyd. Felly, jyst yr asesiad yn fras, mae pwyslais polisi 29 i raddau helaeth ar gefnogi datblygiadau ar raddfa fach, lle mae effeithiau amgylcheddol a gweledol yn cael ei gadw mor isel a phosib. Byddai'r datblygiad
byddai'r datblygiad arweithedig yn cydymffurfio â holl ofynion polisi 29 ac eithrio ail hanner mae'n prawf 2 fel dyn ni wedi trafod yn barod. Mae hynna jyst yn mwy na lai y pwyntiau bwlydd yna yn jyst yn egluro beth dwi wedi drafod efo chi'n barod, so na i ddim mynd trwy hynna eto. Da ni'n teimlo bod nhw wedi gwneud digon o'n i ni allu dderbyn y safle y cais. A dyna ni, yr argymhelliad ydy cymeradwyo'r cais yn arangos dingedig ar y moda sydd yn eich papur chi bore yma. Iawn, diolch yn fawr iawn. Felly, croeso i'r cyfarfod. Emma Jones, mae gennych chi 3 munud i anach. Diolch yn fawr iawn i chi. Okay. Can everybody hear me okay? Yes. Yes, bore da. Hello, I have a short presentation to give to you just now, so which you should have had a copy of already, so please bear with me. Would you like me to share my screen? I don't know if that's possible. No, yeah, okay. Wel, na, mae'r rheol yn dweud. Okay. Dim ond siarad mae rhywun yn medru wneud. All right, okay. That's fine. I'll carry on and I'll read from my script, so thank you. Okay. Diolch yn fawr iawn am gael y cyfle i siarad efo chi heddiw. Mae'n ddrwg gen i, dwi yn dysgu Cymraeg. Dwi yn mynd i siarad yn Saesneg nawr. Our family have farmed at Nant Madden since 1936, when Edwin's grandparents took on the tenancy of the farm. The farm was purchased by the family in 2009, and Edwin is now the 3rd generation of the Jones family farming the land, working with his mother Beryl and myself. We have 2 young children, Isla, who is 8, and Owen, who is 6. Our children attend the local school, Ysgol Recordiad, and we actively participate in the local community. I am currently the Vice Chairman of Mynediad in the local village of St Egrin, and I was the Treasurer of the local Cylchmaithrin for several years. Edwin is a past Chairman of the local FUW branch and the local Young Farmers Club. The farming industry is going through a significant period of change, and we are fully aware that our business must adapt accordingly. We continuously monitor and develop the business to enable us to remain profitable and ensure that our farm can be passed on to the next generation. We believe that it is vitally important that we maintain and develop our farming business to support the Welsh rural community here. Ensuring that we have a viable business will enable the next generation to carry on here and maintain an active role in the rural community. To develop our business, we have carefully considered diversification opportunities which would complement our existing farming enterprises. We have been enabled by positive planning policies such as Development Policy 29, Alternative Holiday Accommodation, and with the support of Bailey and partners, to consider developing a glamping pod enterprise that would provide valuable additional income to the farm. We have applied for planning permission to erect 3 pods in a small field named Kai Blythe, which is a short distance from the main farm buildings and adjacent to the council road. We deliberated very carefully about the location of the glamping pods, and this field provides the best fit for our farm in terms of access to the site from the council road, complementing our farming enterprises, health and safety, and screening of the site. We have taken the recommendations provided by the planning officer into consideration regarding the size and number of pods, and our application reflects this. Furthermore, we will maintain the existing screening along the southeastern and western boundaries of the field, as well as planting an additional native species hedge along the north side of the field adjacent to the council road. We will also plant standard native trees between the pods and on the southeastern boundary. This will provide significant biodiversity enhancement to the farm. In relation to NRW comments, we will ensure that all sewerage requirements are incorporated, and we will erect a short section of dry stone wall at the entrance of the field to complement other sections of dry stone wall at the entrance to the farm and the adjacent field. We have detailed in the plan. Time's up. Sorry. Thank you. Iawn, mae'r 3 munud ar ben mae gynna i on. Diolch yn fawr iawn i chi. Gethin? Diolch, Cadeirydd. Ie, neu cynnig yr argymellion. Yr unig, o gynnig cwestiwn bach, ydyn nhw'n sefyll ar yr cae, neu oes yna rhyw elfon o cut and fill i gostwng y lefel yn bach
o'n i jyst sylw bach bys o wrach bys o wedi helpu efo'r weledydd ar yr ochr y ffordd. Dim bo. Cwestiwn i Jonathan. Fel dwi'n dallt, mae yna elfen o cut and fill, ond os ydych chi eisiau gofyn o yn uniongyrchol i'r ymgeisydd, mi gewch chi wneud hynna trwy'r gadeirydd os mae o'n hapus i wneud hynna. Na, o'n i jyst yn sbio ar y cae ar dy gyflwyniad ac o'n i'n meddwl bysa'n helpu os oedd a ddim cut and fill ar y cynllunio, ond na, da chi di ateb o. Diolch. Mae geithion y cynnig yn seilydd. John, Eilio a Ganwen. Oce, iawn. Brian. Thank you, Chair. I have three questions. One relates to the policy in relation to it being a farm diversification enterprise. I understand there has been a farm diversification plan submitted. In general terms, are we confident that the decision is being made in relation to the business as a standalone business rather than it being a multi-income business? So in other words, is the judgment of the farming aspect being taken solely on the basis of the farming enterprises? The second question relates to drainage and water, and I understand that NRW have suggested what should be in place there. Bearing in mind the proximity of the watercourse to the outfield, I presume we have to take their advice, but it seems very close on a relatively strong gradient to the watercourse at the bottom of the field. So hopefully that has been done appropriately. And thirdly, in the conditions, this is under condition 6, there's a rather strange word used there, in my opinion. It may be a translation issue, where it says should development be not occupied for a period of 2 years, 24 months, the accommodation units and any associated paraphernalia must be removed. I'm hoping that associated paraphernalia there refers also to the drainage system and the outfield. Because if that is returned to other uses, the existence of that could create all sorts of issues. Jonathan. So clarification on those points should be welcome, please. Yes, Brian. Yes, it's the farming element was considered as part of the diversification, so that's why it achieves the first criteria of the policy. So we're satisfied with that. On the drainage side, yeah, we are bound by what NRW asked for, and they were content with the proposal. So that's been satisfied as far as we're concerned. Apologies, Brian, I missed your third point there. The third point was to do with the condition 6, which is to do with should the business cease to trade, the pods and associated paraphernalia. I want confirmation that associated paraphernalia includes the drainage system, the sewage system, and the associated pipe works and outfield pipes. It can do. If that's what the committee wants, I'm guessing associated paraphernalia is open to interpretation, should it come to having to remove them from the site. So if the committee wants it to be specified in more details to exactly what should be removed, including drainage, etc., then we can add that into the committee to the condition. The reason for raising it is it kind of the policy originally was brought in with the concept of the sewage being in a separate building, which is part of the sort of building complex, and therefore drainage is associated. Here we have effectively a drainage system which is in an open location. Should that land go back to agriculture in the future, the existence of that sort of drainage system could be a hindrance to further uses of the field in the future. So what we're putting in place is very much a permanent system. So if we're removing the pods, surely we should be removing the drainage system as well. Okay, yeah, to be clear then. It's a point of principle there that I think we have to be clear in our minds as to what's appropriate. Yeah,
And I think you're right, it's not clear at the moment because I think that condition is there for landscape purposes more than anything, really. So yeah, it probably would be open to interpretation if it ever came to a case for removing stuff. So if the committee wants, we can add specifically the drainage to that condition if the committee agrees to that. Iawn, nawr i at hwnna yn y diwedd. John? Ia, falch iawn o gefnogi gweld rhywun yn arall gyfeirio ac ni'n cwyno fod yn Cymru ni'n gadael y cefn gwlad ag ati. Dyma ffordd ymlaen, mae rhaid rhywun arall gyfeirio mwyn gwneud y busnes yn hyfyw ac felly yn falch iawn o gefnogi beth yn digwydd fan hyn. Anwen? Ie, diolch Cadeirydd. Dwi'n yr un farn yn cefnogi'r argymhelliad achos mae'n mynd ymwneud ffermio byn hyn. Mae'n mor ddyrus ac wrach dwi'n meddwl na gwaith mae'n mynd i fynd. A wedyn mae yna deulu bach ifanc yma'n hyn yn edrych i arall gyfeirio i gael incwm ychwanegol i'r fferm. A dwi'n gweld o'r cynlluniau bod yn ymharu ar un lle eraill. A wedyn dwi 100% yn cefnogi'r cynllun. Diolch. Iawn, diolch. Edgar? Ia, dwi'n cyfund â be o Brian yn dweud bod eisiau wneud i dynnu'r pethau o'n os ydyn nhw'n bod y wag a 2 flynedd neu beth yna. Ac hefyd efo plannu chydig bach fwy o goed fel oedd John yn dweud yn ei gyflwyniad. Fel arall, dwi'n 100% ôl o, ond dwi'n meddwl hefyd os o ryw arwyddion yn mynd i fyny bod nhw'n dwyieithog de. Ar wahan i hynny, dwi'n 100% ôl. Diolch. Swn i ofyn am arwyddion dwyieithog. Owain? Diolch, Mr Cadeirydd. Sylwi yn yr adroddiad, dos am ymateb wedi dod o ran priffyrdd oni, ac o edrych ar y map cyntaf nath Jonathan roed, mi oedd hwn yn reit ar ben draw lôn eitha cul. Ac dwi'n ymwybodol os na ddatblygiadau ymwelwyr eraill ar hyd hwn, hynny yw pa fath o draffig ychwanegol fydd hwn yn ei gynhyrchu o fewn cyd-destun hynny. Dwi'n gwybod mae 3 yn fychan iawn. Ond dwi'n bach yn bryderus i ni gymeradwyo hwn heb bod ni wedi derbyn y sylwadau priffyrdd. Dwi wedi checio'r ffeil ar-lein rwan a dyn nhw dal ddim ar y cofnod cyhoeddus bryd bynnag. Felly fyswn ni, dwi ddigon parod i dderbyn yr argymelliad gyda 2 welliant. Un i gefnogi'r hyn mae Brian wedi godi, fyswn ni'n ychwanegu eich gair seilwaith at y gair geriach yn hynny beth, ac yn ail bod o'n ddarostyngiedig i sylwadau gyn yr adran priffyrdd o ran hynny. Diolch. Jonathan, sy'n dod nôl o'n ewan? Ie, ar yr ochr priffyrdd, da ni ddim o hyd yn derbyn sylwadau ar bob cais ganddyn nhw. Felly, fyswn ni yn gallu gofyn iddyn nhw am eu sylwadau penodol ar hwn. Sa'n tybio bod yr effaith trafnidiaeth mynd i fod yn isel iawn. 3 pod sydd yna, be da chi'n sôn am wrach 3 car yn mynd fyny lawr y lôn yna. Da ni'n rhy gwaith y dydd wrach, dwi'n gweld hynna fel effaith isel iawn. Bosib dyna pam di priffyrdd heb ymateb, ond os da chi'n teimlo bod yna rhywbeth da chi eisiau sicrwydd arno fo, fyswn ni yn gallu gofyn iddyn nhw ymateb. Mae'r adran o priffyrdd dan bwysau fel pawb arall ar un o bryd, felly bosib neitha oedi unrhyw benderfyniad ychydig, ond os dyna be mae'r pwyllgor eisiau, fyswn ni'n gallu gofyn am ymateb ffurfiol ganddynt. Fel arfer, os ydy'r priffyrdd yn ateb, maen nhw fodlon yn y marn i wedi weld ar y dyflynyddoedd. Os dyna'n erbyn, os trwy'n ydych chi wybod? Dwi'n derbyn y pwynt a digon posib mae ddigon isel iddo, ond dwi'n ymwybodol o geisiadau cynllunio dwi wedi bod yn ymhel yn nhw. Mae agwedd priffyrdd ar hyd lonydd Cul yn gallu bod yn destun pryder ac mewn rhai achosion maen nhw'n rhoi llefydd pasio fewn. Felly dwi'n meddwl dylwn ni o ran egwyddor gael gwybod efo cais o'r fath yma, be ydy barn priffyrdd. Iawn, Elfed? Yes, pwynt fel dwi'n gefnogol iawn o cais yma. Yr unig beth o'n i'n sbiod ar, o'n i'n cytuno fo gethin o'r Cytson Phil, lle bod nhw'n sefyll ar ben y tir. Di'r ceir
perchnogion ddim yn mynd at y pods, nac dyn yn lle maen nhw'n parcio, jyst tu mewn i'r mynedfa, Jonathan, ta dyn nhw'n camda ceir at y pods? Maen nhw'n parcio tu allan i'r cae yna wrth ochr y ffarm ei hun, felly bydd ryw siwrna bach o gerdded i gerdded y pods. Bosib maen nhw'n gallu parcio pyn bach agosach wrach chi dropi bagiau nhw off ar dechrau'r wsos neu bryd bynnag maen nhw'n aros yn y sain tybio. Ond wedyn mae'r ceir yn cael ei barcio oddi ar y safle yna. O, na, gret, fyny dda iawn. Oce, gret, diolch o'r iawn, diolch. Reit, ti'n bod gael neb arall yn siarad, cyn mynd i bleidlais, ydy'r cynigydd ag eilydd yn fodlon, bod ni yn gofyn beth mae Brian wedi ofyn, a hefyd awgrym Owain oedd bod ni'n dod nôl at y priffyrdd i ofyn pam dyn nhw ddim wedi rhaid sylwadau. Gelly, cadarnhau nad os gynnon nhw wrthwynebiad, ia, Mr Cadeirydd? Wel, yr un peth dio de. Pam ddech chi'n rhaid o'r sylwadau? Yr un peth dio na. Gelly? Nac di, achos mae'n gallu bod yn agwedd pwysau gwaith, ond da ni angen bod yn glir os oes gynnon nhw unrhyw bryderon neu gwrthwynebiad, dyna reswm bod ni'n gofyn ynddo. Gelly? Digon fodlon efo sylwadau Brian, Mr Cadeirydd, ond fel arall dwi'n cynnig fel sy'n ar y dogfen. Iawn, oce, beth, pwy di'r eilydd yma na? Fi, ie. John Pew, ie. Ie, cytuno beth o Brian, ond gyda priffyr, maen nhw mor brysur. Os yw unrhyw broblem, yn teimlo wedi dod nôl at nhw anyway, felly. Common sense ydi o, de. Reit, Anwen? Ie, dwi'n cytuno efo be mae Brian yn dweud. Efo priffyrdd, dwi wedi bod yn y ffordd na'n wrth y ddwy. Mae'r ffordd yna, yr unig drafnidiaeth, mae'n mynd at yr eglwys, ac hefyd mae'r trafnidiaeth yn y ffordd na di lleihau wan ers nhw gau hen ysgol Llanegryn. Dyn, swn i'n meddwl bod y trafnidiaeth yn ddistaw iawn a bod o'n mynd mewn at y ffermydd lleol sy'n yna. A dwi'n meddwl sa priffyrdd a sylwadau beth bynnag. A wrach dyna pam dyn nhw ddim ymatab. Iawn, diolch o'r iawn. Reit. Os gael ddod i mewn, jyst i esbonio'r broses, yn arferol fesa beth Brian yn dweud yn cael ei gynnig fatha gwelliant, ond dwi'n hapus bod be mae di ddeud fel bod yr gwelliant bellach wedi ymgorffori yn y cynnig. A mae dyna fydd yn mynd i bleidlais. Ond mae Owain wedi codi y pwynt ychwanegol efo priffyrdd. Mae o fyny Owain os eisiau codi hwnna fatha gwelliant ychwanegol. A wedyn, weld os yna eilydd, os yna'r gwelliant yna wedyn yn mynd i bleidlais. Iaith, Owain, ti eisiau cynnig? Do, nes i wneud y cynnig, nes i wneud bod yna ddau cynnig efo gwelliant, o ddau cynnig, un o gwelliant Brian ac un o gwelliant ffyrdd. Ia, be ni ddeud, mae'r rhan o'r cynnig yna wedi cael ei ymgorffori bellach i'r cynnig gwreiddiol. Wedyn, os wyt ti eisiau gwneud yr ail ran felly fel gwelliant ffurfiol, yna mi agorau fyny fel os oes eilydd i'r gwelliant yna. Iawn, os eilydd? A pawb yn Anwen? Mae Brian wedi eilio. Brian. Reit. Mae'r gwelliant yn dod i fyny gyntaf felly, yndi? Y gwelliant yn dod i fyny gyntaf, sef bod ni yn caniatáu ond yn arosyngedig ar dderbyn ymateb gan priffyrdd. Gan gynnwys yr gwelliant, gan gynnwys yr materion efo'r popeth arall sydd wedi cael ei drafod ynddo. Neu ni ta, pawb sydd o blaid y gwelliant. Dwch chi ddangos os gwelwch chi dda. Un, dau, tri, pedwar, pump, chwech. Mae'n gyfartal, 7-1. O, reit, oce. Wel, dwi'n mynd yn ôl fy ngreddf a beth sydd wedi digwydd o blaen. A dwi'n pleidleisio yn erbyn y gwelliant cadeirydd. Iawn. Diolch yn fawr. Felly, da ni'n... Na i dynnu popeth i ffwrdd o'n felly efo yr pleidleisio, a fel bod pawb yn dechrau
Dwi'n clirio'r feedback i gyd o'n, felly da ni'n mynd felly ar cynnig, sef yn caniatau ond bod yr ochr drainage o bethau'n cael ei dynnu ar ôl 2 flynedd hefyd. Iawn, pawb sydd o blaid, saith werth, Cylwys goch yn erbyn, sylwch chi dda. Hwna i gyd y wyrdd yn dydi? Hwna i gyd y wyrdd, yndi. Iawn, hwna di ganiatau. Diolch yn fawr iawn. Adar ni o'r cynllunio. Awn ymlaen o'n i dalen 45. Rhybuddion gorfodaeth. Yw gwestiwn ar dalen 45? 6. 7. Mr Cadeirydd? Ie. Sori, 48 o'n i. Yr esboniad hefo'r beth sydd wedi digwydd hefo'r gwaith ar draciau coedwigaeth pam da ni wedi cael ffeil ar ôl gofyn am cais olweithredol. Wrth ateb hwnna? Yes, certainly, Mr Chairman. Obviously, it was ascertained that there was a breach there in relation to the creation of the track. It's already in existing forestry, and it's connected down to 2 tracks connecting down to join those 2 together. We did ask and advise a retrospective application should be submitted. But we've had no application forthcoming, and obviously attempts to try and get an application have not been fruitful. So on that instance, we then have to consider the expediency of whether we continue to pursue formal action, or whether in this particular instance, whether not to take that action. And this instance, because of the length of time and so forth, that it has been determined that it's not expedient on this occasion. Iawn, diolch yn fawr. Sorry. Mr Cadeirydd, ydych nôl i 47? Iawn. Eitem 5 a 6, o'n na ddisgwyl datblygiadau yn hanes y 2 y ddiwedd Ionawr ac a mis Chwefror. Os na yw ddatblygiad wedi bod, os gwelwch yn dda? Dolydd Elan a Betws y Coed nesaf ffwrdd. Ie. Gallwn ni siarad am rhif 6 yn gyntaf, SIP, wel, dyn ni wedi ymweld ar safle, dyn ni'n cael trafodaethau gyda swyddogion cynllunio eraill jyst i weld beth maen nhw wedi rhoi mewn fel cais cynllunio a beth sydd wedi cael ei adeiladu ar y safle fel bod ni gallu mynd nôl atyn gyda beth sy'n angen a next steps i datrys y problem. Dyna chi amserlen penodol? Ddim eto yn anffodus. Beth am yr eitem arall, gwalia stores, Dolydd Elan? O beth dwi'n deall, da ni'n chaso'r applicant am submitio application, dyn ni heb clywed yn byd eto. Ydy'r canlyniad i hynny tra dech chi'n erlyn? Neu bwgwth erlyn? E mwyn nhw symud? In relation to that particular one, obviously it's a change of use from a retail to dwelling, and that's something that seriously, if we don't actually get any kind of application forthcoming, we certainly have to consider the expediency of taking formal action in that regard in this particular instance and the circumstances that involve in relation to this particular item. Iawn, diolch Jen. Anwen? Ie, dyn ôl i dudalen 46, rhif 3, Hafod Wen, Harlach.
Da chi wedi cael unrhyw ymateb gan y perchenog bellach, achos mae yna waith dal i fynd ymlaen yna. Dwi'n cael cwynion, bod am yn y wardi, dwi'n cael cwynion gyn bobl lleol. Maen nhw'n yn honni, os newch chi lawr i'r traeth, bod chi'n gweld mwy o waith yn mynd ymlaen a beth sydd i weld o'r ffordd fawr ynde. Dyn ni wedi bod i'r safle, dyn ni wedi gweld y gwaith sydd wedi bod ymlaen, dyn ni wedi ysgrifennu at nhw, yn ffordd dyn ni heb cael resbons eto, ond bys ni'n traso hwnna rwyf dyn ni'n ymwybodol bod ni wedi derbyn llawr y cwynion am y mater hyn. Diolch. Diolch yn iawn. Dyn ni ar dudalen 49, os ti'n cofio'n iawn. Mr Cadeirydd, 49 hefyd. Rhif 12, Llwynon, Llanbedr. Dwi'n yn gwybod eich di cael rhywun ymateb. Dwi'n meddwl bod y safle yma'n cael ei hysbysebu fel Airbnb. Ydy'r perchenog, pwy bynnag dwi'n nabod y perchenog, dyn o ffwrdd ydi o, dwi'n meddwl. Diolch yn byw na, a mae'n ddrwg yn dwi'n gallu helpu ymhellach. Ond dyna di o, dyn sy'n neb yn byw na'n barhaol. Dwi'n yn gwybod sut ydych chi'n mynd i gael gafel ar y perchenog de. Jane, y treia, i wateb? No, absolutely. In respect to, I'm hoping that they'll be having checks if it is an Airbnb, that they'll be having checks, or post will make its way to where they are. In terms of this one, I do believe that there is it's questionable whether it's actually permitted development or whether it does need permission. And there is a way that it's down to sort of the height of the actual fence and the wall next to the highway. I do think that there is a way whereby they can actually reduce that to actually fall under permitted development rights. So there is a way forward on that, but obviously we just need to be able to make contact with the owner and discuss that with them. Yr unig bryder arall gwna i fo hyn, ers pryd mae'r wal mae wedi cael ei adeiladu, mae yna rei sydd yn dod i aros yna, maen nhw'n parcio ar y ffordd. Fel da chi'n gwybod y problemau sydd yn pentra Llanbedr, a mae hyn ddim yn helpu'r mater. O blaen, cyn i'r wal yna gael ei adeiladu, oedden nhw'n gallu parcio o blaen y tŷ. Dyn mae y broblem, maen nhw wedi ychwanegu'r broblem parcio wrth adeiladu'r wal yma fyd. Iawn, nawn ni swyddogion edrych ar y broblem, ia? Diolch. Diolch o'r iawn. Nawn ni dudalen 50. 51. Dwi wedi darllen hwn drwyddo draw, ac mae Bardyfi y moyn i fi. Mae'n oedd bod nhw wedi torri ffwrdd wrth bod nhw'n ganeu fel fynd nhw. Mae gennym ni 7 y fama wneud ôl yn disgwyl cais i mewn a felly. Dwi wedi gweld gymaint o un ardal o bobl wneud fel fynd nhw, os di o decking ta beth di o. A dwi'n meddwl mae un, wrth gwrs, wedi cael ei beth a heddiw y ddynes gath yr take-away. Nath hi ddeud y fanno, doedd ddim yn gwybod, nath hi ymddiheuro am ei stopio ddiwerthu. Os na bosib stopio'r pobl yn gwneud y pethau nes maen nhw wedi'r chwaid, y plannu i fewn. Dwi'n gweld, mae'n oedd bod rhaid nhw gael, os da chi'n byw yn Aberdyfi, sy'n rhaid chi gael planning i'n byd. Dwi'n gwybod pam fan y faint yna, dyn nhw'n cael y gwybodaeth iawn. Dwi'n gwybod. Ond mae hwnna yn un peth. A yn neud am bod y cyntaf ar 51, o'n i wedi deud hwnna, lle de. Dim yn un arall ar page 63, 53, 54, 55, 59, 62. Lle mae, dwi'n beth sy'n mynd ymlaen allu. Dwi'n bod rhywun efo atab i hynny. So rhywun eisiau mynd trap atab i hynny, wan? Yes, certainly. I'll try and answer. I mean, obviously, we can't sort of
to depict where actual breaches of planning control are going to come from. And it just seems, I find into being in this job for quite a while now, that you find that you have pockets of areas that suddenly you'll get an influx of breaches of planning control, and then other areas are very quiet for years, and then suddenly it just maybe seems on this instance that we're getting more concerns raised in Abu Dhabi at this time. I mean, certainly it would be great if we had the resources where we could be proactive. Unfortunately, we're reactive, so it might be a case that in Abu Dhabi they're more prone to raising concerns in relation to breaches of planning control. Dyna yr unig union pwynt o'n i am wneud hefyd. Dwi'n meddwl, mae'n ardal eitha poblog, felly mae'r rhan fwyaf o'r rhestr yma di cwynion da ni'n derbyn. Mae'n rhaid ni ymateb i'r cwynion yna, felly mae'r ffaith bod Aberdyfi yn dre eitha mawr yn y parc. Dwi'n meddwl yn rhannol egluro y rheswm bod yna dipyn o geisiau achosion yn Aberdyfi. Does yna ddim byd mawr yna, mae lot yn pethau lefel isel. Dal yn bwysig bod ni'n delio efo nhw, ond pethau eitha lefel isel ydyn nhw ar y rhan fwyaf. Ydych chi'n meddwl fysa'n help sa'n ni sgwennu i'r cyngor cymuned i dynnu sylw nhw at hyn? I nhw'n neud rhywfaint o waith ar y ddaear, lly? Ie, mae'r grym gyda parc yn ei rhywbeth yn dydi. Wel, ydy wneud rhan hwn ac i adael pobl wybod bod rhaid nhw cael haws cynllunio cyn dechrau o bethau. Dwi'n gwybod. I just sort of make a comment in respect to that we've got quite a good contact with Abu Dhabi Community Council, that they are normally sort of quite they're sort of quite vocal in terms of sort of raising any issues. They contact us directly. Obviously we did have the surgery there at one time, so we sort of saw them on a regular basis. But certainly I could make contact with them to just sort of raise the issue in general. Iawn, diolch yn fawr. Iawn, diolch. Brian. Thank you, Chairman. Number 30 on page 53, which is one in Abu Dhabi. And it may again just be the description, but 2 sheds being used as holiday accommodation worries me for a number of issues, a number of reasons in relation to your safety as much as anything. If they are timber sheds that are being used for holiday accommodation. I see that this was raised first in August, so it's still relatively new, but as we're moving into holiday season again, if it's going to continue, do we know what is actually going on there? And even if an application was made, do we think that it's a sensible thing anyway? My understanding is that this was one that was originally dealt with by Iona Roberts, and obviously she's gone on maternity leave. My understanding is with this that we have advised them to cease using the sheds as additional holiday accommodation, and certainly I'll have a look to see in terms of exactly where we are. I don't know whether David's got any sort of further update with that, but I appreciate your concerns in relation to the submission of any application that would be forthcoming with those holiday. I mean, if it is a question of that they are not really suitable buildings for that purpose, planning aside, if we have the powers to request cease until that is resolved, I think we should look into that, because it would not look good if we delay because of the bureaucracy of going through all the process for planning. If in fact something bad happened, it wouldn't look very good against the authority in relation to that. So I just think we need a little bit more assurance that we're taking the right route in relation to that particular case. Certainly we can also liaise with Gwynedd Council. I'm not sure whether they've actually been contacted at all about the situation there. Ourselves, we haven't got any powers to sort of do immediate cessation, and they can continue if they do to trade. But obviously, if they do that, then it comes to the point that of looking at potentially initially taking formal action.
If I just, I'm concerned of things like fire and all those sort of issues, that if it's not been through the planning process, those things won't have been considered. And therefore we could be laying ourselves open to reputational risk, if nothing else. If I just come in and say they have advised that they have ceased the use, but obviously this is something we'd have to check and monitor. And they've also advised that they want to submit a planning application. I mean, that's the planning application is fine. It's the interim period I'm concerned about. Certainly, if it's a case that they've stipulated that they ceased, that we need to ensure that actually has taken place. Obviously, if they've been advertising on social media and so forth, we can check on that, and obviously we can carry out relevant site visit as well to get confirmation that it has actually ceased. Thank you. Diolch yn fawr, Gethin. Just i cario ymlaen hynny, diolch Jane. Mewn pob achos fel un, mae Brian yn hollol iawn. Dwi'n meddwl dyla ni deud wrth yr awdurdod Gogledd Tân Cymru i archwilio'r safle am pob lle da ni'n ffendio gordroraeth fan hyn o'r natur yma. Iddyn nhw'n mynd yna. Iawn, diolch yn fawr. Awn ni mlaen, felly tudalen 54. O, fi eto. Reit. Sorry, Jane eto. Gawn ni diweddariad, pob mis dwi'n mynd at yr cyngor cymuned a maen nhw'n gofyn am diweddariad ar 35, sorry, 39 tir yn Hengwrt. Mae'r safle yn dirywio ac does na ddim matresu ar carpedi wedi diflannu. 35 a 39 wyt ti? 39. Oce, iawn. Hengwrt y Llanelltid. Diweddariad. Achos llys, dwi'n cofio sy'n y gweithio. Thanks. There is a court case ongoing, and that's with NRW, and that seems to keep getting delayed each time. From what I understand, I think it has again. So it's not going to be heard till later on in the year. Obviously, I'm conscious of the fact that that I think they're actually discussing, they're actually prosecuting the company that's actually dumped the waste there. So I'm pursuing with the owners, and I've done a planning contravention notice, and I'm currently waiting replies on that. I'm conscious that we've heard news that there might be an issue sort of with ownership there. Sort of has happened recently. So I've undertaken the planning contravention notice to ascertain exactly to see what the situation is. I think that be mae'r cymuned lleol yn poeni am bod mae'r matresu yma a'r carpedi yma yn dirywio. So wedyn mae'r microfibers o pob peth yn mynd i diflannu fewn i'r system ymawddach yn dydyn, ac i'r tir cyfagos. So does y neb i weld yn poeni am y sefyllfa yna, ac wel, mae cais o Cyngor Cymuned Llanelltid ydy pam na fedrw'r NRW, neu pwy bynnag, neu Cyngor Gwynedd, just symud y stwff o'na i gwella'r sefyllfa ac i parhau hefo beth maen nhw'n mynd i wneud yn y llysoedd. I believe that you've raised this previously, and I've actually raised it directly with NRW in the contact I have there. And I do believe a visit went out, and was undertaken at that time, and they didn't seem to think there was any issues at all. But what I can do is I can revert back to NRW and raise those specific concerns from the community and forward those on. Fyswn ni werthfawrogi hwnna i fi cael rhywbeth ar papur gen NRW i mynd yn ôl at yr Cyngor Cymuned i dangos fel tystiolaeth bod na ddim byd. Oce, diolch yn fawr, Jane. Iawn, diolch yn iawn. Tudalen 56.
17. 18. 19. 59, Mr Cadeirydd. Iawn. 3 Gran Dŵr Bryn Crug. Mae hwn yn mynd ymlaen nes 2017 a dwi'n cael trwy gysylltiad teuluol cwynion bod bobl yn cwyno diri mae'r lle yn dirywio yn sylweddol erbyn hyn. A swn i'n licio gwybod mynd ar llythyr i'r perchenog oes na ymateb wedi cael ei dderbyn. Iawn, Jane? To date, I've not had a response with that letter, but it's taken me a long time to actually sort of find where the owner is. But if I leave, I have found them now. If I don't get any response to that communication, I do plan to visit to see whether I can actually get to speak to the owner face to face and discuss the situation at Bryn Crug, because we're aware obviously of the very poor condition of the property and that it's getting a lot worse. Mae'n amharu erbyn hyn ar dau cyfagos ynde, yfyd, yn y pentre. Iawn. Gawn ni ar ôl hwnna, ia, Jane? Yeah. Okay, diolch yn fawr. Brian? Thank you, Chairman. Could I just go back to number 43 on page 58? I note there that a planning application for a rural enterprise dwelling has been submitted for this. I just want to ask the question whether it's likely that's to come to committee in view of some of the nature of what's gone before. Dwi ddim yn credu bod angen I hwnna fynd ger bron y Bwyllgor. Okay. Iawn, diolch yn fawr. I just was wondering, it depends on the nature of what comes forward in the application as to what you think. I'm not quite clear from the description there as to whether it's the continued use of the caravan or whether it's something completely different. No, it's the actual application isn't for the continued use of the caravan. It's actually for a rural enterprise dwelling. All right. Okay. Okay, diolch. Sean? Siarad. Ia, rhif 45 gyda i'r tudalen 60 efo'r dannau. Mae oes unrhyw datblygiad o fanna. Jane, a tie-up? Yes. Yes, there is development in that we've actually gained access into Nanai. And I went with one of the consultants that's assisting with this. Yes, the condition of it is poor. We're looking at getting a contractor to have a look specifically in terms of the best way of how we can go about in terms of the actual sort of shoring up and improving the condition of the roof to stop sort of the water ingress that's still currently taking place. The fact that inside the building itself, it's almost like a shell. It's been completely stripped, albeit all of the main doors and so forth, fireplaces that are all being stored downstairs. And it is a case that the water ingress is not actually sort of making any massive damage to the walls itself because the water is able to just drip straight down. So we're looking at getting a contractor to see sort of the best way of getting some kind of looking at ways of how we can do sort of roof repairs in terms of going forward and looking at doing an urgent repairs notice on that. Iawn, diolch Jane. Gethu? Diolch Jane, a diolch am y holl waith da chi'n neud yn yr achos yma. O'n i'n pryderu wan yn clywed y geiriau bod tu fewn wedi cael ei stripio yn adeilad cofrestredig, yn dydi? Yn dy farn di felly, oes na
oes na gwaith wedi wneud sydd yn torri yr ymodau'r cofresredig ac rhaid i ni mynd ar ôl hynny wan hefyd. In terms of the work that's taken place there was years ago there was, and I believe that what has taken place has happened years ago, and it's literally everything's just come to a stop. And it was implementing some kind of works that they've had some consent for, but it's come literally, say it's been left for many years. But it's something that now we've been able to actually look inside, and we can ascertain to see exactly what was what with the previous permissions that have been there. I only went into the building last Thursday, so I haven't had an opportunity to sort of look into sort of any more into that. Just obviously we've only just got the access into it, but it's yeah, so it's a case that obviously we need to have that opportunity to go through that history, which is quite extensive there as well. Obviously, with the situation at Nanai, because it's been empty for so many years, it is an old case, and there is old history that we need to go through. It will take some time. Okay, thank you, Jane. I was just concerned that as it's a listed historic building, time has no relevance. Whatever the building and the internal aspects of the building were registered for, we should be protecting them. But yeah, I appreciate all the work. Absolutely, and that's how obviously we've been involved, and we're sort of getting what we can in terms of the processes that we have in place to do that. Iawn, diolch yn iawn. Tudalen 62. Ie, Mr. Cadeirydd, gweld ydw i bod hwn yn mynd yn ôl, wel dydy'r penawdau yma yn gywir drwy'r daflen y deg gwir. Mae'n deud Medi 2018. Mae yna rai sydd efo 2020 anyn nhw, a mae nhw ar y llyfrau ers blynyddoedd. Ond mae hwn yn enwedig y 2047. Beth sy'n digwydd efo hwnna rwan? Ty Gwyn Llwyngwryw. Yes. The issue that we had there is that I was liaising previously with the previous listed building officer, and it's one that I do need to pursue, and hopefully, all being well, I'll try and get an update to the next committee. Cwestiwn arall gyda ni, Mr. Cadeirydd, dwi'n sbio, os da chi'n mynd i weld rhywun, a i ddeithio nhw be maen nhw'n neud y wrong, neu gan nhw, mae rhaid nhw gael planning ag yn y blaen. Mae'n deud weithiau ar yr adroddiad yma bod y sawl sy'n neud y cais yn edrych ar ei options. Wel, os dwi'n y planning, sgynno fo'm option agos. Neu dynnu lawr. Dwi'n mynd i ddall pam na fydden ni symud yn gynt yn efo dde, mae hwnna weld yn dragio'r peth, da ni'n wedi cael ymateb eto dro wedyn, a mae'r peth yn on ag on. I drio clirio hyn i gyd y digwyr. Dwi'n ni'n pwy wedi atab yna. Na fi na. Wel, mae rai ddod fewn yma, dwi'n bron yn gallu teimlo rhwystredigaeth Jane trwy'r sgrin ac yr aelodau hefyd. Mae'r byd cydymffurfiaeth, di o ddim yn syml, di o ddim yn ddu a gwyn, di o'n fater o sgwennu at rhywun a dim mae'r datrysiad yna. 9 gwaith allan o 10, gawn ni ddim ymateb o gwbl, pryd da ni'n cysylltu efo pobl. Reit aml hefyd, da ni ddim yn gwybod pwy sydd bia'r eiddo neu be bynnag, sam hwnna'n o hyd yn gymlethdod pellach. Felly, mae'r peth yma yn cymryd amser. Ac o ran opsiynau, Edgar, reit aml, mae gen yr perchenog, os mae yna dor amod neu dor polisi cynllunio honedig yna, mae gen opsiynau i reid cais i fewn, i ddelio efo hynna, a weithiau mae yna gwahanol opsiynau be gais maen nhw'n gallu reid fewn, a dim ond trafodaethau pellach o fanna hefyd. Felly, hynna i gyd, hefo, fel da ni gyd yn gwybod, dim llawer adnodda, mae o'n heriol iawn. Dwi'n gwybod bod y staff yn gweithio yn andros y galad, a dechrau bod o'n rhwystredigaeth iddyn nhw hefyd.
Felly, ia, sori, diolch yn ateb uniongyrchol eich cwestiwn, ond dwi jyst yn gwybod bod na lot o waith yn mynd fewn yma, ac reit aml di'r ateb ddim yn dod yn syth o fewn fater o wythnosau, neu reit aml fater o fisoedd. Mae gen I ofn, so ni'n wych os sôn. Dwi'n eisiau chi gan ddall, dwi'n gael knock ar staff na byd, be dwi'n dweud ydy, os oes rhywun wedi adeiladu fath heb caniatad cynllunio, a fod o angen caniatad cynllunio, sy'n o'n byd i gosidro, a ddyla ni reid amser, mae rhaid o reid cais i fewn o fewn 6 wsos neu beth bynnag. Mae fyny ddefo. Dyna beth dwi ar ei ôl. Wel, y prif beth o fanna ydy, yn gyntaf, yr ystyriaeth o ran hwylustod, dwi'n siŵr di'r gair cywir, ydy be maen nhw wedi wneud, a fyswn ni yn ei ganiatáu fo, os mae yna dorna. Dyna di'r cwestiwn cyntaf. Ac reit aml, mae eisiau pum bach o waith tyllu i gyrraedd y casgliad o fanna. Felly, o ran reit terfyn amser, os oes yna rhywbeth difrifol sydd yn glir, yn ddu a gwyn, ddim yn dderbyniol, fyswn ni yn cymryd cam, fyswn ni'n erlyn wedyn. Ond yn reit aml, dydy o ddim o hyd yn ddu a gwyn, ac wrach y drafodaeth ydy, os maen nhw'n rhoi cais fewn, gall hwnna fod yn dderbyniol, a dyna lle mae rhaid ni trio gydweithio hefo'r perchnogion yma. Ond mae yna ambell rei lle, os mae'n rhywbeth yn hollol anerbyniol, mae rhaid ni fynd a gwneud rhybydd gorfodaeth ar y safle, a mae hynna'n digwydd o dro i dro, fel ydych chi wedi gweld efo fronolau yn eitha diweddar. Ond mewn llawer iawn o'r achosion yma, mae rhaid ni trio gweithio allan, ydyn nhw yn gallu gwneud rhywbeth sydd yn gallu cael ei ganiatáu fo yma, ydy'r cwestiwn cyntaf. Dwi'n gwybod os mae'n 10, Jane? I think so. I was just going to say that obviously, if somebody's in breach of planning control, it doesn't automatically make it a criminal offence. As Jonathan has said, that in many instances, there's that they might look at putting an application in to try and regularise it, and there's a lot of discussion in terms of maybe changing, altering what they were proposing, and so forth. So there's a lot of negotiation involved with it. And sometimes, yes, we do get to the point then when we can't negotiate any further, then it comes to the point is it expedient or not to take formal action? So in some instances, yes, you'll see some of the cases that are on there. They have rolled on for a while. But obviously we want to try and negotiate, trying to get some kind of sort of permission in place. At least then you've got the conditions and you've got some control as well back on that what was originally a breach is now then sort of potentially they've got the permission. So yeah, but obviously the last resort is taking formal action. Dwi'n gweld o lle ydych chi'n dod, ond mae o, fel John dweud, mae o'n frustrating. Mae'r un 3 glan dŵr na, enghraifft, mae hwnnw arno ers dwi wedi bod ar y parc. Ac un hynny de, mae'n anodd, mae o fwy o waith i chi fel gweithwyr hefyd i fynd ar ôl yr un peth dro ar ôl tro, ynde, a siarad amdano fo ar y pwyllgor yma bob un tro, just. Anyway, diolch yn fawr am ymateb. Iawn, diolch yn iawn. Awn ni mlaen felly i'r cytundebau edrych 106, gwybodaeth tudalen 64. 65. Ader yn ymlaen wedyn aros am geisiadau canlyniad llifogydd diwygiedig. Gwybodaeth eto fan'na, ia. Rwy'n eisiau codi rhywbeth ar hynny? Dalen. Mr Cadeirydd, mae'r llaw i fyny. 67. Owen. Ia, jyst sylw cyffredinol ar yr adroddiad yma, Mr Cadeirydd. Mae'r nifer sydd yn achosion sydd wedi mynd disgwyl dros 2 wthnos ar 10 wedi cynyddu o 15 i 19, a dwi'n sylwi bod yna 3 neu 4 o'r ceisiadau yma eto mynd yn agos iawn at flwyddyn neu fwy, lle ac yn nifer o achosion maen nhw'n disgwyl gwybodaeth bellach naill ai gyn yr ymgeisydd neu ryw adroddiad ar canlyniad llifogydd. Dwi'n jyst yn meddwl bod yn bwysig gan bod hwn yn dangosydd allweddol o ran yr amser da ni'n gymryd i wneud penderfyniadau. Ddylai bod ni bryd i adolygu hwn eto a gweld os fedra ni tynnu rei o'r ceisiadau i ffwrdd.
Diolch. Iawn, Anwen? Just to sort of, yeah, we do review this list on on a constant basis, and where there's sort of we do advise applicants as well that sort of the passage of time that they might actually want to withdraw their application until they've got the relevant information and resubmit. But in some instances, the majority of the time the applicants do, but in some instances they don't. But certainly we'll continue to review it. Iawn, diolch Jen. Anwen? Diolch, Mr Cadeirydd. Cais y cyn gapel Tabernacl yn Harlech. Dwi'n cael lot o hymweliadau wan yn gofyn beth sy'n digwydd o'r lleoliad yma, achos mae hinio wedi bwriadu agor y siop a'r pethau felly na. Maen nhw wedi mynd o'na, maen nhw wedi agor y siop wan mwy fyny'r stryd. A mae'r safle yma wan, o fan edrych, mae'n bler. A diolch yn gwneud awyrgylch da iawn i'r ymwelwyr ddod i Harlech. A dwi'n yn siŵr ydy o'n yn yr ardal gadwraeth, neu ydy o jyst tu allan, dwi'n yn siŵr iawn. Chi, os yna rhywbeth yn digwydd yna, neu os yna bwriad gen rhywun allan neu ymgeisydd i ddatblygu'r safle yn rhywbeth arall y blaw, y siop oedd o fod. Dwi'n bod sa rhywun gallu atab. Yeah, I am aware that there's discussions ongoing at the moment in respect to this. I think it's in relation to the open market flats. I can ask Aled Lloyd, the case officer, for an update with this, but I do know that it's ongoing. There's also, with this one, there's the issue with obviously the windows that we've had there. There's an enforcement notice that's in place, and the actual detailing of those windows as well, that we're sort of currently sort of deliberating with them in respect to the windows there, in terms of obviously complying with the enforcement notice and details of that as well. So. Yeah, there's a few details, and that's why we're sort of in discussion, and it is taking longer than usual. Iawn, diolch. Iawn, diolch yn iawn. Diweddariad, diolch yn fawr. Dros Rydalen yn rhif 88, nag 68. Rwy'n gwestiwn yn fara? 69. Yn di gorffen hwnna. Penderfyniau ceisiadau wedi cael eu taid i hein ar gwybodaeth. Rwy'n gwestiwn Gerwyn ar 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78 a 79 a 80. Adar o'n i. Agos y cwestiwn, mae'r cyfarfod wedi dod i ben.